आउटी पूर्व कहले चिनी पेलेनी इतिश कहली। हाँ मुझे कहली हाँ भाई कहतु बोली। हाँ हाँ कौन है घटना भाई मो ना कहीं लिखिल मो जनपद नाटा बहुत कष्ट स्ट्रगल कर से जगह पर कहीं लिखिले जनपद ना ना भाई शुणु मु आपण ना सेमती लिखिनी ଆପଣ ସେ କପିଟା ପଢିବେ କପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଗୁଡା ପଠେଇବେ କି ଟିକେ ରହିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଏଇଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଠେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ପଠଉନାହାନ୍ତି ସିରିୟସଲି କାହିଁକି କହୁଛି କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଆପଣ ନଜର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି ହେଲା ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟା ପବ୍ଲିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛୁ କି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଲୋକ ସେବା କରୁଛୁ मु लोकल छुआ मो एमएलए कैंडिडेट 2019 रो मो नार सोशल मीडिया रे जिंस बाजी प्लीज दुख लगी मु दिन राति लोकों पाई खटे लोकों सेवा किंतु मो पब्लिक लाइफ रे लोकों सेवा रे काम करे किंतु मो ना व्हाई प्रोफेशनल का भाई तुम्हें हाईलाइट लोकों को खुशी करे कलाकार जगत रे तो भाई आमे काम करछु ना आमे लोकंकर दुखरे साथ दे काम करछु हला भाई सुनो युवक मानको स्टूडेंट्स तो आपण अछंती कोठी मो सहीनगर अछि मो जागा सहीनगर अरे जन्म सहीनगर शहीदनगर जे कोठी पेटी भाई अरे भाई को जागाटा कोन तो मु आपण के नारे पदुटिए कहिछि कि ना व्हाई मो ना अरे एते बड़ साहस कोन भाई आपण କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହଁ ମୁଁ ପା କହୁଛି ଆପଣ ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦେଲେଣି କି ଆପଣ ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦେଲେଣି କି ଦେବି ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସାହସ କରିଛନ୍ତି ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣାଇ କିଛି ବି ତୁମେ ମୋ ନାଁରେ ମୁଁ ଫଲ୍ସ କେସରେ ମୋ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ 2 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ମତେ 2 ମିନିଟ୍ କହିବା ପାଇଁ ଦେବେ କି कौनटा मते आपण 2 मिनिट कहया पई देबे की 200% देबे भाई आपण मते आपण 2 मिनिट मते आपण पर दुनिया रे केही नांती भाई गोटे 2 मिनिट देबी ता पूर्व कहि दे दी पद कथा भाई आपण जदी 2 मिनिट देबे ताले मु एबे आसीबे आपनको शहीदनगर देखा करिया पई ठीक अछि भाई 2 मिनिट न 5 मिनिट देले आपण कुहंतु भाई आपण को सम्मान दे के कथा होची मु भी आपनको सम्मान दे कथा होची मो कथा प्रथम सुनो हैला प्रथम कथा तो मु गोटे आर्मी पर्सन मो आर्मी रो रिटायर्ड हेछि हैला सेकंड कथा मु गोटे दिव्यांग सुनि सर कहि सर काहे कि आर्मी वाला को मो सबटु बेसी सम्मान करे मु गोटे गोटे कहि सर भाई सरू टिके आपण सब लाइन ले मते 3 मिनिट कहया पई देइजम तापर आपण कहिबे मु आसी जिबी आपण को जगह को एबे हैला 2-3 मिनिट कहि सरला परे भाई मोर गोटे गोड़ नाही भाई मोर गोटे गोड़ नाही मु 70% विकलांग भाई सॉरी दीटा है गला भाई मु प्रथम हैला मु आर्मी पर्सन तापर हैला मु बैटल कैजुअलिटी माने युद्ध रे जो लड़ाई रे जो गोड़ हरांती मु सेही कैजुअलिटी भाई सर एटा दीटा कथा सरीला 3 नंबर कथा भाई मु छोटा गोड़ रे 2017 पंचायत निर्वाचन पद्म चिन्ह रे एजे जिला परिषद लड़ी सारी 41 नंबर जोन रे कनकवर्धन सिंहदेव सार जेते बेले एठी सभापति थिले डीसीएम अछंती ना एबे तो उप मुख्यमंत्री अछंती जेते बेले कनकवर्धन सिंहदेव सार एठी सभापति थिले बीजेपी रो मु बालेश्वर जिल्ला रो उप सभापति थिली हला भाई बढ़िया कथा कहि सारे जमिति आपण गोटे निरविच्छिन्न भाबे सेवा करि चलचंती मु सेही भलिया मोर गोटे मु गोटे एरिया रे करूथिली मु छाडी देली कोन पई प्रॉब्लम कोन हला मु इलेक्शन जो रूट लेवल पॉलिटिक्स रे जेहेतु मो गोड़ खराब मु एते डिया कुदा करिकि बहुत ज्यादा दौड़ी पारेनी चाली पारेनी मो गोड़ पेन हुए पूज बाहरे तो मु लोकंक सहित मु कनेक्टिंग करि पारु नथिली तो मु भाबिली मु शांति रे बसिली मु आउ खटिबिनी माने इलेक्शन ले मु मातिबिनी कि मु पॉलिटिकल ये किछ रखिबिनी हैला एबे सुनंतु गोटे कथा इलेक्शन समय रे पूरा रूट रु आसुची सेटा मु होती देखा है कि कथा हे गले भलो हबो हैला काहे कि ना टेलीफोन ले आपण मिस ये करिवे देख हैला देखा है कि कथा हबा भाई ठीक है कि केते समय अछंती मु आसुची
ମୋର ସେତିକି ଗଟ୍ସ ଅଛି ବନ୍ଦ ଦେଇଦେବେ ଭାଇ। ମୋର ସେତିକି ଗଟ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ନାହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ସେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ କଣ କହିଲି 3 ଦିନ ହେଲାଣି କାଳୀ ପୂଜା ବୁଲୁଛି ଭଦ୍ରକ। ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଇତିଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପିଲା ଆମର କଣ କରିବ। ଆପଣ ଆସିବେ ନା ମୁଁ ଯିବି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କଥା ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଲୋକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସୁଛି 10 ମିନିଟରେ। ଓକେ ବ୍ରୋ ଆସନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାଇ? ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଆପଣ ଭାବିକି ଆସନ୍ତୁ। ନା ଆପଣ ଯଦି 10 ଜଣ ଥିବେ ବି ମୁଁ ଆସିବି। ମୋ ସେ କଲିଜା ମତେ ଦେଇଛି ସରକାର ମତେ ସେତିକି କଲିଜା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆର୍ମି ପିଲା ମୁଁ ଏମିତି କାହା ଇଏରେ ମିତା ଟିକେ ଖାଲି ଗେଟ୍ ଟା ଖୋଲ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଆସେ ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସୁଛି ଏଠି ଜଷ୍ଟ। ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉଠି କହୁଛିବେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ରଦର ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଠିକି ହେଲା ବସିକି କଥା ହବା। ଶହୀଦନଗର ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଲେ ମତେ କଲ୍ କରିବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଥାନାରେ। ଆରେ ମୁଁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରେ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି। ଆରେ ଭାଇ ପୁଅ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଘରେ ଗଲେ ବି ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ 5 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆସନ୍ତୁ। ଓକେ ବସ୍ ଆସନ୍ତୁ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।